दुख एमिति गोटे अनुभूति जहाकु आमे समस्ते केबे ना केबे निज जीवनरे सामना करिथाउ। एहा एक सार्वजनीन सत्य। तेबे आजिर आलोचनारे आमे बौद्ध दर्शन भितरकु जिबा आउ देखिबा एही गभीर भावनार मूल कारण कण आउ एथुरु बाहरिबार रास्ता कण होई पारे। आउ सबुठु बड़ दुख जेतेबेले आमे निजर केही जणे आपनार लोकको हराओ, सेतेबेले जो शून्यता सृष्टि हुए ताकु केमिते सामना करिबा। एइटा एमिति गोटे प्रश्न जहा आम समस्तको मनको केबे ना केबे आन्दोलित करे। ताहेले चलन्तु एहार उत्तर बौद्ध दर्शन भितरे खोजिबाकु चेष्टा करिबा। किन्तु आगकु बढ़िबा पूर्वरु गोटे कथा स्पष्ट करिदेबा भल। आमे एठी दुःखको पूरापूरी मिटेई देबार कोनोसी जादुकरी उपाय खोजु नाहु। आमर उद्देश्य हेउछि एहाकु भल भाबरे बुझिबा, दुःखर प्रकृतिकु जानिबा आउ ता सहित केमिति शान्तिरे रहिहेब सेही कलाकु शिखिबा। तेबे सबुठु प्रथमे आमकु एटा मानिबाकु पड़िबो जे शोक करिबा कोनोसी दुर्बलतार चिन्ह नुहे, बिल्कुल नुहे, बरं एहा मानव जीवनर एक स्वाभाविक आउ अविच्छेद्य अंग। एहा एक सार्वजनीन अनुभूति। आउ बौद्ध दर्शन एठी गोटे बहुत गभीर कथा कुहे। एहा कुहे कि आमर कष्टर प्रकृत कारण सेही घटनाटा निजे नुहे, बरं सेही घटना प्रति आमर मानसिक प्रतिक्रिया। माने आमे जहा आशा करू आउ वास्तवरे जहा घटे ए दुईटा भितरे जो धक्का लागे सेइठु ही दुःख जन्म निए। ताले एही जो गभीर जंत्रणा एहार मूलरे केउ दार्शनिक सत्य रहिछि, चलन्तु आहुरे टिके भीतरकु जाई देखिबा। इही मूल सत्यटी हेउछि अनित्यता। एहार अर्थ कण? एहार अर्थ हेला एही संसाररे किछि भी सबु दिन पाई नुहे, किछि भी स्थायी नुहे, सबु किछि बदलुछि प्रति मुहूर्तरे। आउ आमर सबुठ बड़ समस्या हेउछि आमे एही सरल किंतु कठोर सत्यकु सहजरे ग्रहण करि पारुनु। आउ एइठु ही सबु दुख आरंभ हुए। एहाकु बुझिबा पाई एही सुंदर उपमाटिकु देखंतु। कल्पना करंतु गोटे नदी बही जाउछि आउ आमे सेई नदी सुअरे गोटिए पत्थरकु जाबुड़ी धरी ठिया हेबाकु चेष्टा करुछु। एहा कण संभव नुहे। जीवन भी ठीक सेही नदी परी। आउ आमे आमर संपर्क सुख एमितिकी जीवनकु सेई पत्थर भली सबुदिन पाई धरी रखिबाकु चाहूं। आउ जेतेबेले समयर सुअरे से पत्थरटी हातरु खसी जाए आमकु गभीर आघात लागे। अनित्यतार एही गभीर तत्वकु आहुरी भल भावे बुझिबा पाई गोटिए बहुत प्रसिद्ध आउ हृदयस्पर्शी कहानी रहिछि। एहा हेउछि किस्सा गौतमींक कहानी, जणे मार असीम दुख आउ तार सत्य संधानर कहानी। किस्सा गौतमी जणे मा जहार एकमात्र पुअर मृत्यु होई जाइथिला। सेही सतकु स्वीकार करि पारु नथिले। निजर मृत शिशुकु कोलोरे धरी से पागलोंक भली घर घर बुलुथिले, केवल गोटिए आशारे जे केही जणे तांकु एमती गोटे औषध देई देउ जहा तांको पुओकु पुणी थरे जीवंत करिदेब। खोजी खोजी शेषरे से जाई पहुंचिले भगवान बुद्धंक पाखरे। बुद्ध तांकर असीम दुखकु देखिले, बुझिले और तांको आश्वासन दे कहिले, हाँ मु तुम पुओ पाई औषध तयारी करिदेबी, किंतु मोर गोटे छोट शर्त अछि। शर्तटी थिला तुमे जाई गारु मुठाए सोरिस आनिब, किंतु मने रख सोरिस सेही घरु आनिब जेउ घरे आजि पर्यंत केबे काहारी मृत्यु होई नाही। देखिबाकु गले एहा एक असंभव शर्त थिला, किंतु एहा पछरे ही लुचि रहिथिला प्रकृत ज्ञान। किस्सा गौतमींक मनरे एक नुआ आशा संचार हेला। से घर घर बुली सोरिस मागिले, समस्ते तांको सोरिस देबाकु राजी हेले। किंतु जेतेबेले से बुद्धंक शर्त विषय कहुथिले सबु घरु गोटिए ही उत्तर मिलुथिला, आम बापा चालीगले, मो माँ आउ नाहांती, आम घरे भी केही ना केही मरिछंती, तांकु एमिति गोटिए भी घर मिलिलानी। आउ सेतेबेले धीरे धीरे तांकु सत्यर अनुभूति हेला। से बुझी पारिले, अरे एहा तो केवल मोर दुख नुहे, एहा तो प्रत्येक घरर कहानी। मृत्यु एक व्यक्तिगत दुर्घटना नुहे, एहा एक सार्वजनीन सत्य। एई गोटिए अनुभव तांकु सेही एकाकीपणरू मुक्त करिदेला। तांको दृष्टिकोण केवल मो सह एमिति काहींकी हेलारू एहा समस्तंक सह हुएकु बदलिगला। किस्सा गौतमींकर एही कहानी आमको आउ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आड़कु नहीं जाए। ताहा हेउछि प्रेम एवं आसक्ति भितरे थिबा सूक्ष्म पार्थक्यकु बुझिबा। देखंतु प्रेम हेउछि गोटे खोला पापुली भଳି, जोंठी जणे स्वाधीन भाबरे आसी बसिपारे आउ निज इच्छारे उड़ी जाइपारे। एथिरे स्वातंत्रता अछि। किंतु आसक्ति कण? आसक्ति हेउछि से पापुली को बंद करी मुठा करिदेबा भଳି।
ସେଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମଣିଷ ବା ଜିନିଷ ଚାଲିଯାଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଆମର ମୁଠା ଖାଲି ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖର କାରଣ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସକ୍ତି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଉପମାଟି ବୁଝାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଫଳଗଛରୁ ତଳେ ଖସିବାଟା ହିଁ ତାର ନିୟତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତେଣୁ ଭୟଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ୍ୟୁର ନୁହେଁ। ଭୟଟା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ କଥା ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଦୁଃଖର ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା? ଭଲ କଥା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସେହି ବାସ୍ତବିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ଲଢ଼େଇ କରିବା ବଦଳରେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କରୁଣା, ନିଜ ପ୍ରତି କରୁଣା। ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା, ଆଉ ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭଳି ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ବରଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖି ସେଇଠୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ ସେ ଲହରୀକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଲହରୀ ଉପରେ ସର୍ଫିଂ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିପାରିବା। ସେ ଲହରୀ ସହିତ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଳା। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଏତେ ସମୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନିତ୍ୟତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆମର ଆଜିର ଜୀବନକୁ, ଆମର ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ, ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସେସବୁକୁ କେମିତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି।